আজি আমি ইয়াতে জল জীवन মিশন আৰু ৰুৰাল ডেভেলপমেন্ট অফিচিয়েলছ লগতে আমি মিটিং কৰিছো। আজি আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য আছে আমাৰ जो जल जीवन मिशन स्कीम यूजर कमिटीज আৰু যি সার্ভে ওয়ার্কস আছে আমি এটু উপরতে আমি আলোচনা হল। সো আই এম হ্যাপি টু সে দ্যাট আজি পিসিডিসি মেম্বার্স পিএনআরডি অফিসিয়ালস আৰু রাইজ অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট কৰিছে আৰু they are also interested in doing the survey works and also the formation of user committees and opening of bank accounts. আমি আশা কৰি আছো আৰু আগত দিনতে এটু সার্ভে ওয়ার্কস আৰু যি ইউজার কমিটি ফর্মেশন ভাল হয় আমার এটু জল জীवन মিশন স্কিম আমি ভালকৈ আমার এটু গাঁৱতে আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰিব। থ্যাংক ইউ। চিৰাঙত কিমান স্কিম আছে জল জীৱন কেতিয়ালৈকে কমপ্লিট হৈ যাব? জল জীवन মিশন বর্তমান ফেজতে 182 স্কিমস চলি আছে। সো 182 স্কিম ভিতৰতে বর্তমান अराउंड 8 স্কিমস কমপ্লিটেড আছে আৰু अराउंड 70 to 80 স্কিমস more or less 75% উপৰতে progress আছে। সো এটু আমি আশা কৰি আছো বাই দিস মান্থ এন্ড নাই তো বাই মার্চ 15 এটু শেষ হ'ব আৰু আমাৰ গাঁওবিলাকতে এটু ৰাইজকো পানী পাব। আৰু কিছুমান স্কিম আছে अराउंड 30 to 40 এটু progress অলপ 50% আছে আৰু अराउंड 10 to 20 স্কিমস আছে এনেকৈ 25% ভিতৰতে এটু progress আছে। আমি ফলো আপ কৰি আছো, মিটিং বিলাক বি কৰি আছো। কিছুমান প্ৰবলেমস আছে আমি ৰিসেন্টলি ৰিজলভ কৰিছো। আগতে কিছুমান কমপ্লেইন্টস আছিল ওয়ার্ক অর্ডারস পোৱা নাই এনেকৈ আমি তো অলপ মিটিংস কৰি ফাইনাল ওয়ার্ক অর্ডার বিলাক বি আমি সকল কন্ট্রাক্টরকো আমি দিছো। তো আমি আশা কৰি আছো অলপ নেক্সট 1-2 মান্থসতে এটু অলপ ভাল হ'ব আৰু ইমপ্লিমেন্টেশন অলপ ঠিক হ'ব। আৰু বহুত স্কিম আছে স্যার, কিছুমান মানে পাব্লিকে গম নাপায় আৰু নতুন স্কিমস রিসেন্টলি জি স্টেট লেভেল কমিটি recently around 248 schemes approved korise. Recently ami administrative approval disu. We have sent it to BTC government for issuing the final work orders. So shortly etu ami already principal secretary BTC sir logot ami kotha patesu shortly work orders hobo etu gawot bi etu notun schemes 248 locations hote etu bi arambho hobo. Thank you. Dini जोङो बे रुनिकाटा भिडिअ अफिसनि जितु बिल्डिंआवहाय रुनिकाटा ओनसोलनि बिसिडिसि चेयारमेन मेम्बारफोर आरो माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर बिसोरजोंहाय मोनसे मिटिं लादों पिएनआरडि आरो पिएचसि अफिसियेल्सनि प्रेजेन्सआव। जोंनि दिनैनि रायलायनायनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंना जल जीवन मिशननि जे खामानिफोर बे ओनसोलावहाय बेफोरनि सोमोन्दै जों रायजो राजाजों माखासे खोथा सावरायदों आरो बिसोरखौ माखासे जल जीवन माखासे स्किम माखासे खोथा जों बिथांमोननो खोन्थादों जाहाथे रायजो राजाफ्राबो बेफोरखौहाय जाहाथे नोजोर होनो हायो। प्लास स्वच्छ भारत मिशन 2 सेकेन्ड बिनि सायाव जोंहा खामानि जागासिनो दङ। दा बे खामानिफोरावहाय भिसिडिसि लेभेलावहाय बा सेल्फ हेल्प ग्रुप बा पन्चायत भिसिडिसि लेभेलनि माखासे अफिसियेल्सफ्रा सोरहा मा दायित्व दं मा मावनांगौ बेफोर खोथाखौ जों बिथांमोनजोंहाय सावरायदों आरो जों माबोरै प्रग्रेसखौ खालामनो हागोन उइदिन स्पेसिफिक टाइम बे खोथाखौनो जों रायजो राजाजों सावरायदों आरो रायजो राजानो खोन्थानानै होनाय जादों आरो बेसिकेलि बे मोननै साबजेक्टनि सायाव जों सावरायदों आरो अन्य आदार इस्युसफोरबो जों सावरायदों माखासे बेफोरनि हेल्थ फेसिलिटिसनि सायावबो बा इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसननि फेसिलिटिसफोरनि सायावबो। दा बे रुनिकाटा ओनसोल बा रुनिकाटानि सोरगिदिं थानाय गामिफोरनि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय जों माबोरैहाय बेफोर खामानिखौ माबोरै दावगाहोनो हागोन बा आवगायहोनो हागोन बे खोथाखौनो जों रायजो राजाजों सावरायनाय जादों। गोबां गोथौ ओनसोलाव दाबो गोबां सुबिदा गैया सार, बे लासैनो जालांगोन। दा बेखौनो जोंहा जल जीवननि खेथ्रआवबो जेरैहाय डिसि सारा एसे सिगां बुंबाय जे जल जीवनाव दा जोंनावहाय चिराङावहाय 182 स्किम सोलिगासिनो दं। बेनि बिथोरावहाय फुराना स्किम आरो माखासे गोदान स्किम। स' 139 फुराना स्किमखौहाय रिट्र'फिटिं खालामनो माने रिपेयारिं खालामफिननानै सोलिहोनाय जादों आरो माखासेया जाहैबाय गोदान स्किम 43 खामानि सोलिगासिनो दं। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दा 248 एन्टायार चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय स्किम गभर्नमेन्टनिफ्राय एप्रुभ जानानै फैबाय आरो बिनि
फाइनेल वार्क अर्डारनि प्रसेसा जोंना BTC निफ्राय जागासिनो दङ स' गतिके बेबो सानसे साननैनि भितरावनो जागोन आरो 248 टा जेब्ला स्किमा जेब्ला फिल्डआव जागोन होमबा जों आसा खालामदों एकदमबारे हाथिसार रुनिकाटानि सिंथारनि गामि हाथिसार ओनसोलनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गासिबो गामिया कभार जागोन आरो हयथ' मोनसे मोननैल' थाबलांनो हागौ आदारवाइज मथा मथि 248 स्किम जेब्ला फैगोन होमबा गासिबो गामियानो कभार जाजोबनांगौ आरो दा जे जायगायावहाय बेफोर फेसिलिटिया गैया होनदों बेफोर फेसिलिटिखौबो दा जल जीवन आन्दारावहाय कभार खालामनो हानाय अबस्थायाव फैगोन आरो